So good evening all. Good evening, sir. Start. Good evening, sir. Huh? Put his hand up. We'll start. Okay, so let's start. Okay, so last class में हमें RBI रा function उड़ा देखते थे. Briefly, we'll start. Briefly just कह दो functions उड़ा. The first issue of bank notes. Sorry, pen. Right? तो जितने की तुम्हारा बैंक नोट देखुच सबू एक्सेप्ट तुम्हारा 1 रुपी नोट छाड़ देले 1 रुपी नोट छाड़ देले बाकी सबू बैंक नोट आरबीआई तुम्हारा ताकू लाइक इशू करे राइट कॉइन्स उडा का गवर्नमेंट राइट 1 रुपी नोट एंड द कॉइन्स है गवर्नमेंट एंड बाकी ना तुम्हारा ऑल द बैंक नोट्स आर बाय आरबीआई. Good evening, sir. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. पचर लगे ना ठीक है मझे अनम्यूट करी कोनी. गुड इवनिंग. इट्स ओके. बैंक नोट सब आरबीआई इशू करे एक्सेप्ट योर 1 रुपी नोट एंड देन प्रिंटिंग करेंसी रो कोन लॉजिक हम लास्ट टाइम में डिस्कस करते लास्ट टाइम ये हमरो ଗୋଟେ गोल्ड सिस्टम अछि कि हमरो टोटल 200 crores रो रिजर्व है राइट सो आउट ऑफ व्हिच 115 crores शुड बी इन गोल्ड राइट एति कि रहिला एटलीस्ट गोटे लोक माने देयर विल बी गोटे भरोसा रहइबो कि काली सकाळे किछि क्राइसिस हला देयर इज सम बैकअप गोल्ड राइट हमको करेंसी एक्सचेंज करले बदलर किछि गोल्ड मिल परिबो. So this is the minimum reserve we should keep, right? 200 crores out of it should be in gold and foreign exchange reserves, right? So gold and dollar वगैरह थिबो तो से 200 कोटी भितरु 115 कोटी should be gold. ठीक अछि. This is the minimum criteria gold system हमें currency issue करियो हेले. ठीक है पचार कोन Sir, RBI रो जो चेयरमैन की असेंटी करबे RBI जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रो और शक्तिकांत दास अछन बा yes sir. गुड गुड काइंड रिक्वेस्ट हमर सिली सिली जो क्वेश्चन रहिला एटा गूगल रे मिली जीवो राइट सेटा क्लास इंटरप्ट करि जाइबो नाही राइट पढेला रे फ्लोटा ब्रेक हुए तो डोंट आस्क और ऑल दोस क्वेश्चंस ओके एनी Sir. कॉन्सेप्ट हम पढौची पछारिबो ताकू छाडी करी सिली Sir, क्वेश्चन good evening, sir. गवर्नर के अछन हां Sir, mute कर दियो प्लीज सर. अपन लास्ट के सर अनम्यूट कर देबे समस्त को सर. काइंडली म्यूट कर दियो सर. म्यूट तो अनम्यूट ऑप्शन दामे थाउ छै ना Sir. हां Sir, it is lecture 5 तो sir last class रे मु नथिली जेतु. हां लेक्चर 5 Sir, lecture 5 sir मु आपन को YouTube रे देखतिली मॉनेटरी पॉलिसी रो सर पढा हबो. मॉनेटरी पॉलिसी पढे दी छै ना वो हां सर पढे देछन से सर गोटे सेकंड सर ए जो सर मनी मल्टीप्लाई रो पढा हबो सर. मनी मल्टीप्लाई लास्ट क्लास डिस्कस करथिलो हमें आ दकर आउथर कहि दे मनी मल्टीप्लाई कोन सर सेठ बोधे YouTube रू कटि जाई सर सेति पे टिके कहि दियंतु खाली टिके. कटि ओके कहि दे आज्ञा सर. थैंक यू. ओके तो रिलेटेड टू माने पाठ पचरे सिली सिली फैक्चुअल क्वेश्चन प्लीज अवॉइड करे पचरे ओडा हमें इंटरनेट मिली जो रेडिली है जोडा एबे हमें पहुंच टॉपिक तो मनी मल्टीप्लायर आई विल डिस्कस हला डोंट आस्क एनी अदर क्वेश्चंस ओडा माने सिंपल हम क्वेश्चन ना पचरे ओके सो आई जस्ट कंटिन्यू मोडा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करे पूर्व मु कहि देबी सेटा ओके सो आरबीआई जो कहली
there is a gold system. So 200 crores ର ତମକୁ ଦରକାର reserve, like out of which 115 crores should be and rest your 85 crores your foreign exchange. ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ସବୁବେଳେ କରନ୍ତିନି RBI, କେତେବେଳେ RBI ମନି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରନ୍ତି to replace the soiled notes, ନଷ୍ଟ ହେଇଥିବା notes କୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ତ କିଛି ଗୋଟେ upgraded security features ସହିତ notes print କରିବା ପାଇଁ, right? Just to infuse money into the economy as the economy grows, right? ଯେତେବେଳେ economy ତମର demand grow କରିବ ସେତେବେଳେ ତମକୁ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଦରକାର ନା ନାହିଁ, ତମକୁ even ତମର ଯୋଉ ଆମର ମନି ଫ୍ଲୋ ଟା ବଢେଇବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ Yes, sir. ୟାର ସେଟା ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଇଯାଉଥିବ ତମର ଇଏ ଆମର ଏଇଠି sufficient money ନଥିବ, ତ as the demand grows and all slowly ଆମର economy size ବି grow କରିବାକୁ ପଡିବ, right? To lend to the government ଏଟା ପୂର୍ବରୁ କରୁଥିଲା, ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଆଉ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକିରି ତମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୁ lend ଆଉ କରୁନାହିଁ, right? ପୂର୍ବରୁ ଏଟା ତମର actually RBI was doing that, ବର୍ତ୍ତମାନ deficit financing ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି RBI, right? To buy foreign currency and gold into the market, right? Again, to control your ମାନେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଇସିସ୍ ହେଇଗଲା, ଫରେକ୍ସ ବାଲା କ୍ରାଇସିସ୍ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ମାନେ ଫରେନ୍ ତମର କଣ ହେଲା, ଫରେନ୍ ରେ ତମର we'll discuss that ହେଲା, କି ଦରକାର ପଡିବ ଯେତେବେଳେ ନା ତମର ଆମ ଧର ଡଲାର ର ସପ୍ଲାଇ ବଢିଗଲା ଇଣ୍ଡିଆନ ମାର୍କେଟ ରେ, ତାକୁ ବାଧ୍ୟ ସହିତ କିଣିବାକୁ ପଡିବ, ରାଇଟ୍? ନହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯିବ, ତମର ଲାଇକ୍ ଡଲାର ରେଟ୍ ବଢିଯିବ, ରୁପି ଫଲ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ତମ ଡଲାର ଇଣ୍ଡିଆନ ମାର୍କେଟ ଡଲାର ସପ୍ଲାଇ ବଢିଗଲା ମାନେ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ ସହିତ କିଣିବାକୁ ପଡିବ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ your financial stability, ତମର exchange rate control କରିବାକୁ ଗଲେ, right? So ମୁଁ ଏଟା details କାଇଁ କହୁନି, there is a question that we will discuss, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ details କହୁନି, we will come to that. ତ ଏଇଟା this is the gold standard ଆମେ maintain ଯୋଉ ଆମେ କରୁଛୁ, this will ensure that କିଛି ଯଦି problem ହେଲା ପରେ like at least we can get in exchange of the currency we can get gold, right? It can be exchanged. And then next last ଏଇ term ଟା ତମକୁ କହୁଥିଲି seigniorage, right? seigniorage term ଟା କଣ? जो आरबीआई जो करेन्सी प्रिंट करछि, धर 500 टका करेन्सी प्रिंट करछि, राइट? ताकू बन्या को मे भी 50 टका खर्च होछि, 450 टका आरबीआई रे फायदा, राइट? तो आकू कोदी सीनियर ए डिफरेंस टर्म, right? So RBI pays government dividends out of this, right? This is one of the sources of paying dividend to the government. There are many other sources as well, but this is one of the sources RBI pays dividend to the government of India. Then banker to the government is known as the banker to the government. kahi kuha jaye, dekho government ro sabu account sabu transactions RBI tamara maintain kare, right? Sir, jo IMF ଟିକେ koda sir previous ଟା ଆଉ ଥରେ ଟିକେ seigniorage, ଆଜ୍ଞା sir। ଧର ତମେ 500 ଟଙ୍କା ନୋଟ ତମେ ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲ, ଏଇ ନୋଟ ବନେଇବାକୁ ତମର କଷ୍ଟ ହେଲା ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କା ଲାଗିଲା, right? Face value আর নোট ର actual ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା 50 ଟଙ୍କା intrinsic value, କିନ୍ତୁ ତାର extrinsic value ହେଲା 500 ଟଙ୍କା, ତାକୁ ତମେ ମାନେ 500 ଟଙ୍କା ତାର ଆମେ ନୋଟ ଛପେଇଲ, ତ କେତେ ଟଙ୍କା RBI ର ମାନେ ଆର ଫାଇଦା ହେଲା, ଡିଫରେନ୍ସ ଟା କେତେ? It is 450, right? 50 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା, ତାକୁ 500 ଟଙ୍କା କରିକିରି ମାର୍କେଟ ରେ ସପ୍ଲାଇ କରେଇଲା, ରାଇଟ୍? ଏଇ 50 ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଗଜ ବଦଳରେ ମାର୍କେଟ ରେ ତମକୁ 500 ଟଙ୍କା ଜିନିଷ ତମେ କିଣି ପାରିବ, ରାଇଟ୍? ତ 450 ତାର ଯେ ଡିଫରେନ୍ସ ଟାକୁ ଆକୁ ସିନିୟରେଜ କୁହନ୍ତି, ঠিক আছে? And এই আর এই যে প্রফিটটা মাঝে মাঝে গভর্নমেন্ট को ডিভিডেন্ড আকারে দিয়ে, ক্লিয়ার? yes sir। yes sir। ଏଇ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ମୁଁ ଲେଖିଛି, ନିଉଜ ପରେ ତମେ ଦେଖିଦବ। ସो ଦେଖ, ଯେତିକି ହାୟର ଡେନୋମିନେସନ ନୋଟ ଗୁଡାକ ସେଥିରେ ବେଶୀ ହାୟର ପ୍ରଫିଟ ଆସେ। ମୁଁ କହୁଥିଲି 2000 ଟଙ୍କା ନୋଟ ଏଗେନ୍ 50 ଟଙ୍କା ମେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, 60 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, କିନ୍ତୁ ତମର 2000 ଟଙ୍କା ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ରାଇଟ୍? ତ 1950 ସିନିୟରେଜ ତାର। କିନ୍ତୁ ଦେଖ କଏନ୍ସ ଗୁଡାକ ନା, ଟଙ୍କିକିଆ କଏନ୍ ତମେ ବନେଇବ ଟଙ୍କାଟେ, ତ ଦେ କଷ୍ଟ ଆଜ ମଚ ଆଜ, ମାନେ ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଯେତିକି ତା କଷ୍ଟ ସେତିକି, ରାଇଟ୍? ସେମିତି ବେଶୀ ସିନିୟରେଜ ନଥାଏ, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଟା ମନେ ରଖିଥିବ, ରାଇଟ୍? କେତେବେଳେ କଣ ୟୁପିଏସସି ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଥିଲା, you should understand have this ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ମନେ ରଖିଥାଏ ଏଇଟା। ବ୍ୟାଙ୍କର ଟୁ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ, ଦେଖ ଆରବିଆଇ କୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ଟୁ ଦ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଲାଇକ୍ RBI, like we have seen open market operation, ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ କୁ ଡେପ୍ଟ ଦରକାର, RBI ଓପନ ମାର୍କେଟ ଅପରେସନ କରି ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ G6 ଛପଉଥିଲା, G6 ବଦଳରେ ପଇସା ଆଣି ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ଦଉଥିଲା, ରାଇଟ୍? ତ ତାକୁ ଛାଡିକି ଯେତିକି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବଡିଜ ଅଛି, IMF ବଗେରାରେ ସବୁଆଡେ RBI ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ କୁ,
राइट दरकार पड़ले तार किसी रेवेन्यू शॉर्टेज हला तो वेज एंड मींस एडवांस करके गवर्नमेंट को दिए पब्लिक डेब्ट तो कहली ओपन मार्केट ऑपरेशन कर दिए राइट दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द बैंकर टू द गवर्नमेंट राइट जब देखि डिटेल देखि दबा आरबीआई इज द गवर्नमेंट बैंकर agent and advisor. The Reserve Bank is the agent of central government, and all the state governments. Important statement, right? So not only even all the statements, right? RBI तमरो जति तमरो जहाँ तमरो जदि तमरो सेंट्रल गवर्नमेंट डेट मैनेजमेंट करछि इवन स्टेट गवर्नमेंट रे करछि दिस इज इंपोर्टेंट मन रखिबो Reserve Bank has the obligation to transact government business to receive and make payments on behalf of the government and carry out other banking operations ଯେତିକି କି banking operation ସବୁ ତମର ତାର ପଇସା କୋଠି ପେମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି କୋଠି ରିସିଭ କରିବାର ଅଛି all the banking transactions are taken care by RBI uh, RBI helps government to तमर गवर्नमेंट both state and the union government to raise loans right बाहर जदि किसी loans भी raise କରିବାର ଅଛି ତମର sovereign loans and all ତାহଲେ ସେଇଟା ବି ତମ RBI ହିଁ କରେ କିଛି ତାର ଯଦି ଯୋଉ ବଜେଟ ତମର ରିସିପ୍ଟ ଅଫ ପେମେଣ୍ଟ ଭିତରେ କିଛି ଯଦି ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିଗଲା ରାଇଟ୍ ପ୍ଲାନ କରିନଥିଲେ ଏଠି ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା ତ ତାକୁ ଇମିଡିଏଟ ଯୋଉ ୱେଜ ଆଣ୍ଡ ମିନ୍ସ ଆଡଭାନ୍ସ ଦିଏ ୱେଜ ଆଣ୍ଡ ମିନ୍ସ ଆଡଭାନ୍ସ କଣ ଆମେ ପଢିବା ବଜେଟ ଚାପ୍ଟର ରେ ଯେତେବେଳେ ତମର ରିସିପ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପେମେଣ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଆମେ ଯୋଉ ରିସିଭ କରୁ ଆମର ବଜେଟ ରେ ଆଣ୍ଡ ଯୋଉ ପେମେଣ୍ଟ ସେଥିରେ ଯଦି ଟେମ୍ପୋରାରୀ କିଛି ମିସମ୍ୟାଚ ଆସିଲା ରାଇଟ୍ टेम्पररी जो क्राइसिस माने जो मिसमैच टाକୁ सॉल्व କରିବାକୁ आरबीआई वेज एंड मींस एडवांस दिए राइट एंड पब्लिक डेब्ट मैनेज करे ମୁଁ କହିଲି ଯେତେବେଳେ गवर्नमेंट को पैसा दरकार तो आरबीआई कौन करिवो देयर इज गवर्नमेंट दरकार पैसा आरबीआई कौन करिवो इना सिविल कमर्शियल बैंक्स अछंती आरबीआई गवर्नमेंट पे जी6 छपेबो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बिकी दबा तमरा शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स से शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स देन टंका देबे आरबीआई को से टंकाटा गवर्नमेंट को दे दबो खर्च पे 1 सेकंड हेलो सर हेलो हेलो सर हेलो ଭାଇ ଟିକେ ୱେଟ୍ କର ସାର୍ ଯାଇଛନ୍ତି ଆସିବେ ଏବେ ଟିକେ सर ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଗୁଡାକ हां ରହୁଛି यस ଆମ ଡ୍ରାଇଭରେ कौन हला को ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଲାସ୍ ଭିଡିଓ ଆମ ଡ୍ରାଇଭରେ ଏଇଗୁଡା ରହିବ ନା सुनाओ नहीं ସାର୍ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଲାସ୍ ଭିଡିଓର ରେକର୍ଡିଂ ଭିଡିଓ ଆମ ଡ୍ରାଇଭରେ ରହିବ यूट्यूब रे छड़ा होजी बा यूट्यूब रे शो रहउती ना हां हां ଭାଇ ଗ୍ରୁପ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସ ରେ ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଲିଙ୍କ ସେଇଠି କରିଦବ ओके सो एटा क्लियर हला बैंकर टू द गवर्नमेंट काई को जाउची एटा हमर ओपीएससी मेंस रे भी क्वेश्चन आसे राइट बैंकर टू द गवर्नमेंट लेंडर ऑफ लास्ट रेजल्ट एटा सब आसे ओपीएससी मेंस रे भी यू कैन राइट ऑल द पॉइंट्स बुझियला एटा किछ डाउट अछि एतरे एनी डाउट एट दिस पॉइंट नो सर देन डेप्ट मैनेजमेंट ऑफिस जेटा हम कहउथिल तमरो गवर्नमेंट को दरकार पैसा आरबीआई थ्रू रे गवर्नमेंट शेड्यूल कमर्शियल बैंक तो पैसा उठाउची राइट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एटा आरबीआई छपउची एंड आंको बिकुची शेड्यूल कमर्शियल बैंक टंका नुची से टंकाटा गवर्नमेंट को दोची राइट दिस इज द डेप्ट मैनेजमेंट ऑपरेशन तो देयर इज माने डिबेट की आरबीआई डेप्ट मैनेजमेंट ऑफिस टा हैंडल करिया कथा या नहीं राइट काहे की डिबेट ता आछि कि आरबीआई गोटे तो तमरो हमरो मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करछ माने हमरो मनी कोन कहंती मनी सप्लाई कंट्रोल करछ राइट राइट सर्कुलेशन गोटे सेकंड
So, so what I was saying ki देखो दीटा ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରି ଫଙ୍କସନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ତ ଆରବିଆଇ ତମର ଦରକାର ପଡିଲେ ଏଇଠି ମନି ସପ୍ଲାଇ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ପବ୍ଲିକ କୁ ଦଉଛି ଏଇଠି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ମାର୍କେଟ ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆରବିଆଇ କଣ କରୁଛି ପଇସା ଏଇଠି ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ କୁ ଦଉଛି ଡେପ୍ଟ ଆକାରରେ ମାନେ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ର ଡେପ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରୁଛି Now, how this is contractory I'll tell you ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର ମାର୍କେଟ ରେ ଡିଫ୍ଲେସନ ଅଛି ବୁଝଛ ମାର୍କେଟ ରେ ମାନେ ମାର୍କେଟ ରେ ରିସେସନ ଚାଲିଛି ତ ଆରବିଆଇ କଣ କରିବ ମନି ସପ୍ଲାଇ ମାର୍କେଟ ରେ କଣ କରିବ ମନି ସପ୍ଲାଇ କୁ ଇନକ୍ରିଜ କରାଇବ ସାର୍ ଇନକ୍ରିଜ କରିବ ତ ଆରବିଆଇ ଏଇଠି ମନି ସପ୍ଲାଇ ଇନକ୍ରିଜ କରିବ ମାନେ ଏଇଠି ପମ୍ପିଂ କରିବା କଥା ମନି ସେମ ଟାଇମ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ କୁ ବି ପଇସା ଦରକାର ଆଉ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇଟା କରିବା କଣ କରିବ ଆରବିଆଇ ମନି ସପ୍ଲାଇ ବଢିବାକୁ ଗଲେ ଏକ୍ସପାନ୍ସନାରୀ ପଲିସି ଫଲୋ କରିବ ସବୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ ଗୁଡା କମେଇବ ତମେ yes sir ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ ଗୁଡା କମେଇବ ଏକ୍ସପାନ୍ସନାରୀ ପଲିସି ଫଲୋ କରିବ yes sir CR SLR ବି କମେଇବ ସାର୍ ମାନେ ଯାହାବି ତାର ରେପୋ ରେଟ ଫଲୋ ମାନେ ୟୁଜ କରନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ତ ୱାଟ ଏଭର ତ ଆରବିଆଇ ଏକ୍ସପାନ୍ସନାରୀ ତମର ପଲିସି ତମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମାନେ ଫଲୋ କରିବ ତମ ରେପୋ ରେଟ କୁ କମେଇବ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ ଖସିବ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କେଟ ମନି ସପ୍ଲାଇ ବଢିଆ କଥା ବଟ ସୋଚୋ ସେମ ଟାଇମ ରେ ଆରବିଆଇ କୁ ଦରକାର ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ କୁ ବି ପଇସା ଦରକାର ରାଇଟ ତ ଆରବିଆଇ କଣ କରିବ ଏଇ ଟାଇମ ରେ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ କୁ ଓପନ ମାର୍କେଟ ଅପରେସନ ରେ ପଇସା ଦବ ନା ଏଇଠି ତମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ ଖସେଇବ ଯଦି ରେପୋ ରେଟ କାଟିଦେଲା ଏଇଠି ରାଇଟ ତ ଆରବିଆଇ ଠୁ ପଇସା ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ସବୁ ବେଶୀ ବେଶୀ ଋଣ ନେଇକିରି ମାନେ ପବ୍ଲିକ କୁ ଦେଇଦେବେ ଆରବିଆଇ ପାଖରେ ପଇସା ରହିବନି ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ କୁ ଦବା ପାଇଁ କ୍ଲିୟର ତ ଆରବିଆଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରି ଫଙ୍କସନ ହେଲା ନା ନାଇଁ କେସରେ ମାର୍କେଟ ରେ ଡିଫ୍ଲେସନ ଚାଲିଛି ପଇସା ଦରକାର ମାର୍କେଟ ରେ ଆରବିଆଇ ଏଇଠି ଆରବିଆଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱନ୍ଦ ଆରବିଆଇ ଗୋଟେ ରୋଲ ତ ହେଲା କି ତମର କଣ ଇନଫ୍ଲେସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟାବିଲିଟି yes ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟାବିଲିଟି କରିବ ଏଇଠି ନା ଯାଇକି ସେ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ର ବ୍ୟାଙ୍କର ହବ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ କୁ ଡେପ୍ଟ ଦବ ଦେଖ ଆରବିଆଇ ର ଯୋଉ ନର୍ମାଲ ଯୋଉ ଆମର ମାନେ ମେନ୍ ଫଙ୍କସନ ହେଲା ତମର ଇନଫ୍ଲେସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେଟ୍ ବଗେରା ସବୁ ଇନଫ୍ଲେସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ତାର ୱାନ ଅଫ ଦ ମେଜର ରେଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରବିଆଇ କରିବ କଣ ଏଟା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଇନଫ୍ଲେସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ ନା ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ କୁ ଡେପ୍ଟ ଦବ ନା ଆରବିଆଇ ଇଜ ଫିକ୍ସ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କି ଏଇ ଜବ ଟା ଆରବିଆଇ ର ହବା କଥା ନୁହଁ ବିକଜ ଆରବିଆଇ ର ମେନ୍ ଫଙ୍କସନ ହେଲା ତମର ମାର୍କେଟରେ ଯୋଉ ମନି ସପ୍ଲାଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ କରିବ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେଟ୍ ମେଣ୍ଟେନ କରିବ ଇନଫ୍ଲେସନ ବଗେରା ମେଣ୍ଟେନ କରିବ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ମେନ୍ ଫଙ୍କସନ ରାଇଟ ଏ ଡେପ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଲଗା ସଂସ୍ଥାକୁ ଦବା କଥା ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଫିସ ଖୋଲିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି ପବ୍ଲିକ ଡେପ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଫିସ ଗୋଟେ ଏଜେନ୍ସି ଗୋଟେ ନୂଆ ଖୋଲିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି ବଟ କରେଣ୍ଟଲି ସେ ଡିବେଟ ଏଇଟା ହଉନି ତ କରେଣ୍ଟଲି ଆରବିଆଇ ଭିତରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଡେପ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫିସ ଅଛି ଡିଏମଓ ଆରବିଆଇ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ କରୁଛି ରାଇଟ ବିକଜ ଦିସ୍ ଟୁ things are contradictory sometime RBI କଣ କରିବ ଏଇ ଟାଇମରେ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଥାଇପାରେ ବିକଜ ଆରବିଆଇ ବି ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହୁଛି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଆରବିଆଇ ର ବୋର୍ଡ ରେ ହଉ କି ଆରବିଆଇ ର ମନିଟାରୀ ପଲିସି କମିଟି ହଉ ସବୁଥିରେ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ତ ଆରବିଆଇ ମେ ବି ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି କି ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ କୁ ଏଇ ଟାଇମରେ ଡେପ୍ଟ ଦବ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ନ କଟ୍ କରିକି ରେପୋ ରେଟ୍ ନ କଟ୍ କରିକି ରାଇଟ ତ ମାର୍କେଟ ଟା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ରହିବନି ଇନଫ୍ଲେସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବ ଡିଫ୍ଲେସନ ମାନେ that will not be maintained okay so this is thing then the bankers bank ତାକୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ they are maintaining SLR and CRR right with RBI then all the commercial scheduled banks so yes right certain other banks like our cooperative banks or RRB our regional rural banks or your differentiated banks like payment banks and the small finance banks ତାଙ୍କର ଟିକେ different different maybe vary କରିପାରେ but more or less everybody maintains your SLR and CRR right scheduled commercial banks ତ fixed ହିଁ maintain କରନ୍ତି ବାକି ସେମାନଙ୍କର କିଛି କମ ଫମ ଥାଇପାରେ କିଛି କିଛି ରିହାତି ଥାଇପାରେ right cooperative banks and differentiated banks and RRB just a second କାରଣ ଅନମ୍ୟୁଟ ଅଛି
कार ଗୋଟେ ଅନମ୍ୟୁଟ ଅଛି ରେ म्यूट कर दियो କାଇଁ ମତେ ଅନମ୍ୟୁଟ ଅପସନ ଟା ଦେଖା ହିଁ ଯାଉନି ମତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସରି କାର ଗୋଟେ म्यूट ଅପସନ ମତେ ଦେଖାଉନି ଓକେ एवरीबॉडी इज हाँ बैंकर्स बैंक काई कुआ जाउची because the first is the point like every all the banks like almost they maintain certain reserves with RBI, right? It all happen, right? So they maintain certain. Okay, what happened? Shut up. Hang it like. So why bankers bank? Because first तो से मैंने reserve maintain करती थी हमारा RBI रे, like SLR and CRR, so they maintain reserves. First data. Second है ला हाँ तापे से मैंने account maintain करती. Second है ला तुम्हारा जो clearing check, right? तो तुम्हारा interbank की जो obligation था तुम्हारा जो clearing check वगैरह था, right? So सेटा भी तुम्हारा RBI through रही हुए जो clearing था. And it facilitated smooth interbank transfer of funds, the same point, and that's why it's called bankers bank, right? So a common banker provide ଗୋଟେ interface provide करे ଯଦି ଗୋଟେ SBI ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ HDFC ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ account ଅଛି SBI ରେ ମତେ ଜଣେ ଗୋଟେ HDFC bank ର check ଦେଲା, right? Account pay ଗୋଟେ check ଦେଲା ମତେ, then what I can do is ମୁଁ ଯେତେବେଳେ SBI ରେ ସେ bank ଦେବି check ଟା ସିଏ ତାକୁ clearing କରିକି ଆଣିବ and the money will be reported to my account, right? Clearing check तो that happens through RBI only, right? तो से clearing वाला transaction हो और your तुम्हारा जो भी reserve maintain करछन्ती सेटा हो तो दीटा का तुम्हारा it happens through RBI. हेलो हेलो जैसे भी ठीक है अच्छा कौन लिखा हुआ है हाँ चलियो 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 मत व्हाट्सएप पे दे ନା କରିଦେବ ଯଦି କରିଦିଅ ମତେ କିନ୍ତୁ ପଠେଇ ଦେଇଥାଉ ଓକେ ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଦେନ୍ ଲେଣ୍ଡର ଅଫ ଦ ଲାଷ୍ଟ ରେଜର୍ଟ ଲେଣ୍ଡର ଅଫ ଦ ଲାଷ୍ଟ ରେଜର୍ଟ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଆମେ ଦେଖିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ ମାନେ ତମର କ୍ରାଇସିସ୍ ରେ ଥିବେ ରାଇଟ୍ ତମର ସିଡ୍ୟୁଲ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ will be in crisis ପଇସା ତମ ଦରକାର in that case ତମର RBI comes to the ତମର their support right so there is a actually ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ଧର SBI ଅଛି या ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ତମର ମେ ବି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କର କିଛି କ୍ରାଇସିସ୍ ଆସିଲା there is option କି ସେ SBI ଠୁ ପଇସା ନେଇପାରିବ there is something called call money हम पढ़िबा एटा जेतेले हम फाइनेंशियल मार्केट पढ़िबा हम विल सी दैट ଗୋଟେ कॉल मनी ଗୋଟେ ऑप्शन अछि कॉल मनी रे से नहीं परिबो राइट एई कॉल मनी ऑप्शन रे ही तमरा जो हर्षद मेहता स्कैम करथिला राइट एई ऑप्शन एई जिंसडा यूज करी करी राइट तो माने देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉल मनी उठेई परिबो बट भाबो देयर इज अ कंप्लीट क्राइसिस इन द लिक्विडिटी क्राइसिस इन द मार्केट एसबीआई रे भी क्राइसिस चलछि सीबीआई रे भी क्राइसिस चलछि ताले कॉल मनी ऑप्शन त रहिलानी सेई केस रे कोन हबो सेई केस रे आरबीआई आसीबो तो आरबीआई यांकू पैसा दबो right so हम देखी छे the RBI gives money through MSF and all we have seen that right तमरो apart from regular liquidity adjustment facility LAF right even RBI तमरो जेतले तमरो LAF वाला सिक्युरिटी सरी जाई थाए right there is no more LAF वाला security or there is no more security above SLR quota in those cases MSF वाला जो विंडो रे भी माने कोटा रे भी आरबीआई दिए
right? तो whatever, तो RBI এই सब क्राइसिस सिचुएशन में आपको पैसा दिए, सेति में आपको कोन लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, करेक्ट। समटाइम्स इवन जदी RBI न थांदा, यू कैन थिंक ऑफ कॉल मनी रेट भी बहुत हाई ही थांदा, कॉल मनी रो इंटरेस्ट परसेंटेज बहुत हाई ही थांदा। तो RBI somehow it helps in this जो लास्ट मोमेंट जो फाइनेंशियल क्राइसिस ये था, एंड दिस इज इंपोर्टेंट, जदी एबे सेंट्रल बैंक पैसा न देई परथांदा, डिपॉजिटर आस्थांदे फेरी जाई थांदे, भरोसा उठे था, सेंट्रल बैंक को धीरे धीरे माने लोक माने भरोसा उठे था, पैसा की डिपॉजिट करना था, ये बैंक पर बुड़ी जाई था। तो RBI इज नेसेसरी हियर, राइट। जदी ये इंस्टीट्यूट गुडे बड़ नेशनलाइज्ड बैंक जदी से डिपॉजिटर पैसा दे परने, इट्स ए ग्रेट माने गोटे माने बहुत वरी वाला फैक्टर, संगे संगे कथा फैली दिबो, लाइन लागिवो, बैंक माने हाहाकार मची दिबो, राइट। तो RBI से टाइम रे RBI हैज टू पिच इन, सेते लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट कोंती। कस्टोडियन ऑफ द फॉरेक्स रिजर्व, RBI इज द कस्टोडियन ऑफ द फॉरेक्स रिजर्व, हमर जहां भी फॉरेक्स रिजर्व रे जो डॉलर वगैरह जहां भी फॉरेन करेंसी अछि, सो RBI इज द कस्टोडियन, राइट। दरकार पड़ले RBI एठू तमरो डॉलर किने, एंड जो दरकार पड़े डॉलर बिके, राइट। केतेले किने बिके, कैन समबडी टेल मी? सर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन पर समय इन्फ्लेशन डिफ्लेशन तो माने फॉरेक्स रे तो काम आसीबनी। सपोज आई विल ना मु एबे एटा क्वेश्चन दे, क्वेश्चन कलर देखि दवा, एटा ए जे क्वेश्चन सेटा कलर देखि दवा। जस्ट मन रखो RBI तमरो जो फॉरेक्स रिजर्व रे, सो फॉरेक्स रिजर्व कोन अछि, देयर आर फॉरेन करेंसी एसेट्स, ऑल फॉरेन करेंसीज विल बी देयर विल बी गोल्ड, एंड तमरो IMF रो SDR, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, स्पेशल ड्रॉएबल राइट्स, IMF रो जानछो। SDR फुल फॉर्म माने SDR कोन एक्चुअली, स्पेशल ड्रॉएबल राइट, व्हाट इज दैट, कैन एनीवन टेल मी? So it is SDR कोन? used by the IMF members while voting. For example, जदि इंडिया रो रुपी माने जो चाइना रो रुम्बिनी एंड ऑल से सब अच्छी। तो बेसिकली तमरो इसे जो भी IMF मेंबर्स अछंती, तो ताकर सब करेंसी गुडा को मिसिकरी गुडे SDR करेंसी बनाई, राइट। सो इट विल हैव सम परसेंटेज, तो देयर इज पेपर गोल्ड को जाए, तो देयर इज डॉलर, देयर इज पाउंड, देयर इज यूरो, देयर इज जापानीज येन, चाइना रो रेनमिनबी, राइट। तो ये पांचटा करेंसीज अछि, तार किछि किछि परसेंटेज तार ये तो ताकू लाइक ऑल द मेंबर कंट्रीज, इंपोर्टेंट मेंबर कंट्रीज करा जो बड़ बड़ लीडिंग इकोनॉमीज करा एटा अछि, राइट। एनीवेज वी विल सी इट इन एक्सटर्नल सेक्टर पढ़ले हम देखिबा, ओके। देन RBI सुपरवाइजरी फंक्शन, देखो अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस हम जहां देखिले, RBI लाइसेंस दिए, बैंकिंग लाइसेंस सब RBI दिए नुआ बैंक्स को, इंस्पेक्शन करे, तमरो डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम RBI मेंटेन करछि, राइट। अप टू 1 लाख इज इंश्योर्ड, राइट। RBI रे गोटे माने गोटे बॉडी भी अछि, तमरो डिपॉजिट इंश्योरेंस अगर थिबो, दिस वन, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राइट, DICGCI, राइट। तो ये तमरो सब जो थी सब डिपॉजिट ऊपर इंश्योरेंस दिए, periodic review of the commercial banks, giving direction to the commercial banks, control of the NBFC, non-banking financial corporations, ensuring health of the financial system through on-site and off-site verifications, right? So basically regulatory role टा RBI ର ଅଛି, ନୂଆ license ଦବ, ତମର ସବୁ inspection वगैरह करिवो, जेतिକି regulatory वाला ଆମେ already ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ RBI moral suasion वगैरह करथुला, directives दउथुला, तो periodic directives दବ तांको, रिव्यू वगैरह करिवो, ऑल दिस सुपरवाइजरी रोल भी तमरा RBI रो, ओके। RBI रो सब्सिडियरी किछि जे अछि, जिंदी आई वाज टेलिंग वन, डिपॉजिट इंश्योरेंस तमरा एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जेटा तमरा डिपॉजिट ऊपर जो इंश्योरेंस मिले, NHB नेशनल हाउसिंग बैंक, राइट। ये तमरा जो स्मॉल कम इंटरेस्ट रे, लो इंटरेस्ट रे हाउसिंग लोन दवा पे, गिव मी अ मिनट, ठीक है, चार्जर लगे देते। तो NHB तुम्हारा कॉम लाइक लो
interest ରେ କେମିତି affordable housing loans ଦବା ପାଇଁ NHB RBI ର ସଂସ୍ଥାଟା ଏଇଟା actually government of India ର ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଥିଲା like କରାହେଇ ମାନେ government of India owned ଏଇଟା but ପରେ 2019 ପରଠାରୁ RBI ର ଏଇଟା subsidiary ଟା and then there is this Bharatiya Reserve Bank note Mudran भी कहते Mudran Private Limited so this is basically ये जो नुआ नो बैंक नोट जो छपा हुए एंड ऑल तो सही रिसर्च सही इश्यूटा बैंक नोट इश्यू करिया इश्यूटा ताकू छाड़िकिरी किछि किछि देखो तर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट टाइप रो अछि राइट लाइक तमरो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च बैंकिंग टेक्नोलॉजी देयर सम योर training institute right and they are the subsidiary of RBIs right so you can just Google and read more about this right then there is something called your Financial Stability and Development Council FSDC so basically problem kono jehetu amaro the financial system is very complex there are different regulators for different purpose right code like code ଏଇଟା ତମର RBI ରହିଲାଣି then there is your somewhere ତମର security market ରେ SEBI ରହିଲାଣି ତମର जो insurance market ରେ IRDA ରହିଲାଣି PF ରେ ତମର PFRDA ରହିଲାଣି there are different like regulatories for different institutions right so this makes it very complex कि आंखों भीतर ଆଉ ଯେତେବେଳେ finally ଆମକୁ financial stability ଦରକାର like there should be some coordination between all this right এই সব ইনস্টিটিউশনের কোঅর্ডিনেশন হেলে হি ফাইনান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি রহিব এন্ড देयर विल बी प्रॉपर प्लानिंग रही परिबो right there will be growth and all तो सेति पे गोटे बॉडी आसिला तमरा FSDC फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल so this is chaired by your finance minister फाइनेंस मिनिस्टर चेयर रे आर मेंबर्स के अछन देखो तम डिफरेंट फाइनेंशियल बॉडी इंस्टीट्यूशन अछंती RBI अछि देखो फाइनेंस सेक्रेटरी तमरा अछंती डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी अछंती चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस अछंती सेबी वाला अछंती IRDA रो चेयरमैन अछि पे तमरा चेयरमैन ऑफ PFIDA अछि राइट so you can see so many like mainly I'm important la all these you see big tamajathi financial bodies ro head ସେମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି right ତମର share market हो कि ତମର PF ର head हो कि ତମର insurance ର head हो RBI हो they are all are there apart from that ତମର different जो government IS वाला secretary वाला ବସିଛନ୍ତି ସବୁ different finance department ର ତ ସେମାନେ ବି ଏଠି ଅଛନ୍ତି okay okay so we'll do some questions the first question देखिए in India what वाला what to say so in India which one of the following is responsible for maintaining price stability by controlling inflation right so India रे inflation किए control करे the Department of Consumer Affairs Expenditure and Management Commission Financial Stability and Development Council then the Reserve Bank of India किए करे RBI. FSDC और RBI किए सर बी हवा ऑप्शन FSDC और RBI FSDC RBI कोड मुद inflation कोड को FSDC कहली So only RBI. only RBI ना anyways option देइनी option से खाली any one कहछि multiple state मॉनिटरी पॉलिसी द्वारा भी इन्फ्लेशन तो रोकी हवा और फिस्कल पॉलिसी द्वारा बंधे इन्फ्लेशन तो रोकी हवा ना हाँ फिस्कल पॉलिसी भी माने गवर्नमेंट इन्फ्लेशन नहीं करे कोई बट RBI ର मेन दायित्व ମୁଁ ଏବେ ବି କହିଲି ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହଁ ହଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ତାର ସେତେବେଳେ ଇନଫ୍ଲେସନ ତାର So government supplement କରିପାରିବ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ government କରିପାରିବେ supplement କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ sir ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଯୋଉଟା ସରକାର RBI କୁ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ଦେଇଥାଏ ମେନ୍ କି ଯେ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ price ହେଲା RBI ର ଓକେ ତ D ଆନ୍ସର ହବ again one more ଦେଖିବ with reference to the Indian economy consider the following statements if the inflation is too high RBI is likely to buy government securities first statement ଟା ଠିକ ଅଛି ନା ନାଇଁ if the inflation is too high RBI is likely to buy government securities
No, No, it's sir. going to sell the ଯୋଉଥିରେ ଭୁଲ ଅଛି security. Sale of sir ଭୁଲ ଅଛି। ଭୁଲ ଅଛି। ଭୁଲ ଅଛି କିଏ କହୁଛ ଭୁଲ Yes, ଅଛି sir. କିଏ ଠିକ ଅଛି କୁହ। ଭୁଲ ଅଛି ସାର୍ ଭୁଲ ହିଁ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ଇନଫ୍ଲେସନ ହେଲେ କାହିଁକି ଅସୁବିଧା କଣ ହବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବିକିଦେଲେ? ସାର୍ सर ପୁଣି ପଇସା ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ସାର୍। सर गवर्नमेंट से सिक्योरिटीज किଣିଲେ पैसा मार्केट को इंजेक्ट हबो सो दैट लोकन का हाथ रे बेसी पैसा आसीबो आ डिमांड जनरेट अधिका हबो इन्फ्लेशन आउथरे स्काई रखेगी। ओके सो देखो तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहूची जदि इन्फ्लेशन अधिक अछि माने कोन मार्केट रे मनी सप्लाई अधिक अछि मार्केट रे मनी सप्लाई ऑलरेडी अधिक अछि एबे आको कमेबार अछि गवर्नमेंट धर G6 बिकिला सेल करछ ना ओहो सॉरी लाइकली बाय लिखा है माय बैड लाइकली टू बाय यदि गवर्नमेंट तमरो बाय कला वर्तमान जदि गवर्नमेंट तमरो G6 तमरो बाय कर देला इन रिटर्न कोन करिवो एसबीआई हमरो सिविल कमर्शियल बैंक्स टू जति G6 रे किन देला आरबीआई किनले कोन करिवो G6 किनले माने रिटर्न रे कोन दबो सो तार रिटर्न रे पैसा दो पैसा पैसा दବ दबो ସାର୍। ମନି मनी सप्लाई कोन हबो आउरी इंक्रीज कर दिबो लिक्विडिटी बढ़िବ। ସାର୍ ଇନଫ୍ଲେକ୍ସନ ହବ ସାର୍। ଲିକ୍ୱିଡ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରିବ इन्फ्लेशन ମାର୍କେଟ। हेले कोन हबो बा रिजल्ट इन्फ्लेशन आउरी बढ़ी जिवो तो एटा तो पूरा भूल गेला राइट सो आरबीआई शुड एक्चुअली हियर सेल G6 राइट इट सेल सेल दिस करले सी माने मनी सा सक कर दबो एटे इंजेक्ट कर दोची जदि बाय करची एटे इंजेक्ट कर दोची राइट इट इज बाइंग G6 एंड इंजेक्टिंग लिक्विडिटी सो आरबीआई द इन्फ्लेशन कंट्रोल करले ताको लिक्विडिटी ताको सक करिया पड़े मनी राइट इंजेक्ट करिया पड़िबोनी राइट तो देन फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग okay second statement kon kochi if rupee is depreciating rapidly hela RBI is likely to sell dollars eta मतलब कोन ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କହୁଥିଲି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ରେ ଖାଲି କହିଲିନି ସାର୍ ଠିକ ଅଛି ସାର୍। ଠିକ ଅଛି କି ବୁଝେଇ ପାରିବ କେମିତି ଠିକ ଅଛି ଠିକ ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ମତେ କି ବୁଝେଇ ଦେଲ ଟିକେ ମତେ କନସେପ୍ଟ ଟା ଖାଲି ବୁଝେଇ ଦିଅ କନସେପ୍ଟ ଟା ବୁଝେଇ ଦିଅ ओके କି ବୁଝେଇବ ନା ମୁଁ କହିବି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବି anybody wants to attempt ସାର୍ ଆପଣ କହିଦିଅନ୍ତୁ। କନସେପ୍ଟ ଟା କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ। okay so I'll tell you so suppose ତମର rupee is depreciating ମାନେ କଣ $1 ଡାଉନ was ହଉଛି। 70 rupees now $1 becomes 80 rupees सर 80 रुपीस this is depreciating right depreciating ହେଇଗଲା ମାନେ କମ ଇଏ ବଢିଗଲା ଡଲାର ଯୋଉ ଆମର ରୁପି depreciate କରିଗଲା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେଟ୍ ବଢିଗଲା ଏଇଟା କେତେବେଳେ ହବ तो ଏଇଟା हमरो କେତେବେଳେ ହବ सर हमरो बैलेंस ऑफ पेमेंट रे हमदी नेगेटिव साइड रे थिबा ନା ନା ଆମେ ଏତେ ଯିବାନି ଟିକେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ଏଇଟା କହୁଛି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ जदी डॉलर सप्लाई अधिका थिबो ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହଁ ହେମନ୍ତ ହଁ ମୁଁ ସେଇଟା ସେଇଟା ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଖାଲି ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପେପର ରଖିଛି ଜେରକ୍ସ କରି ରଖିଛି ସେଇଟା ବି ସ୍କାନ କରି ପଠେଇ ଦିଅ ଗୋଟେ ରଖିନି ଯୋଉ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହଁ ନା ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ତିନିଟା ଥିବ ହଁ ଓକେ ହଁ ଓକେ ମତେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ କଥା କୁହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବିକୁଛି ହେଲା something I'm selling a shampoo ହେଲା ଏଇଟା ଡିପ୍ରିସ ମାନେ ଦେଖ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ I'll come to this ଧର ଗୋଟେ shampoo ବିକୁଛି ମୁଁ some product ମାର୍କେଟରେ କମ୍ପିଟିସନ ନାହିଁ ମୁଁ ତାକୁ 100 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବୋଟଲକୁ 100 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛି କାଲି ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟରେ କମ୍ପିଟିସନ ଆସିଗଲା ମୋର 100 ଟଙ୍କାରେ ବିକି ପାରିବି ମୁଁ ଆକୁ
ମୁଁ 100 ଟଙ୍କାରେ ବିକି ନା ପାରିବି କି? sir। ଯଦି ମୁଁ ତ ଆପଣ maybe କମ୍ପିଟିସନ 100 ଯଦି ବିକିବି। ଆପଣ କମ୍ପିଟିସନ ଆପଣଠୁ ହାୟର ବିକୁଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ 100 ଲୋୟର ବିକୁଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ 100 ରୁ ଖସେଇବାକୁ ପଡିବ। ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ଯଦି କମ୍ପିଟିସନ ଆସିଗଲା ତାହେଲେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କହିବା କଥା ଡିମାଣ୍ଡ ମାନେ ତମର ଇଏଟା ବଢିଯାଏ। ଓ ପ୍ରାଇସେସ୍ ବଢିଯାଏ ସାର୍। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ Demand market demand. ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ଓକେ ସୋ ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ତମର ସପ୍ଲାଇ ବଢିଯାଏ ରାଇଟ୍ ଏଇଟା ଡିମାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସପ୍ଲାଇ କଥାଟା। ସାମ୍ପୁ ମୋର ପୂର୍ବରୁ ଅଳ୍ପ ଥିଲା ମାର୍କେଟରେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବିକୁଥିଲି 100 ଟଙ୍କା ଥିଲା। କାଲି ଯଦି ସାମ୍ପୁର ସପ୍ଲାଇ ବଢିଗଲା ମାନେ ମୁଁ ମୋ ସହିତ ଆଉ 5ଟା 5 ନ୍ୟୁ କମ୍ପାନିଜ ଜଏନ କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ଆପେ ଆପେ ପ୍ରାଇସ ଟା ତମର ଡେମୋକ୍ରେଟାଇଜ ହେଇଯିବ। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ କନସେପ୍ଟ। ତ ଏଇଟା ତମର ଆମେ ଯୋଉ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେଟ୍ କହୁଥିଲୁ $1 ଇଜ 70 rupees ରାଇଟ୍। $1 80 rupees କେତେବେଳେ ହବ? ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସପ୍ଲାଇ କମ ଥିବ ଡଲାର। ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଓଲଟା ଆମେ କହିବା ଯେତେବେଳେ ତମର ମାନେ ସେଇଟା ଠିକ ଅଛି ବଟ୍ ୱିଲ୍ ଟକ୍ ଇନ୍ ରୁପି ଟର୍ମସ୍। ରୁପି ସପ୍ଲାଇ ଅଧିକ ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ରୁପିର ଭ୍ୟାଲୁ ରହିଲାନି, ରୁପିର ଭ୍ୟାଲୁ ଖସିଗଲା। ସୋ ରୁପି ସପ୍ଲାଇ ଇଜ ମୋର ନାଉ। ରୁପି ସପ୍ଲାଇ ମାର୍କେଟରେ ଅଧିକ ଅଛି। କରେକ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ୟେସ୍ ସାର୍। ନାଇଁ? ତ ରୁପି ୟେସ୍ ସପ୍ଲାଇ ତମର ମାର୍କେଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ରୁପିର ସପ୍ଲାଇ ଟା ଅଧିକ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ 70 ଟଙ୍କାରୁ 80 ଟଙ୍କା ଖସିଗଲା। ମାନେ ଇନ୍ ଦିସ୍ କେସ୍ 80 ହେଲା ମାନେ ଖସିଲା, 100 ହେଲା ମାନେ ଆହୁରି ଖସିଲା। ରାଇଟ୍ କରେକ୍ଟ ଅର୍ ନଟ୍? ଆମେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେଟ୍ ରେ କଣ କହୁ ଯେତେବେଳେ 70 ରୁ 80 ହେଇଗଲା ମାନେ ଖସିଲା। ରାଇଟ୍ ତ କେତେବେଳେ ଖସିଲା ଏଇ କନସେପ୍ଟ ଟା ୟୁଜ କରିବା। କାହିଁ ଖସିଲା? କାହିଁ ମାର୍କେଟରେ ତମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ରୁପିର ସପ୍ଲାଇ ଅଧିକ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରବିଆଇ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ସେ ଆରବିଆଇ ରୁପି ସକ୍ କରିକି ଡଲରକୁ ମାର୍କେଟରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରିବ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ବାଲାନ୍ସ ଟିକେ ବଢିବ। exactly. So RBI has to buy dollars. Correct? So RBI ବର୍ତ୍ତମାନ RBI ରୁପି ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁପିର ସପ୍ଲାଇ ଟା କମେଇବାର ଅଛି, କେମିତି କମେଇବ ସେ RBI ରୁପି ସପ୍ଲାଇ ଟା? So RBI has to spend this and ତମର buy dollars. Right? So ଏଇଟା first ଟା ତ wrong ଥିଲା ଆମର 2 ଟା ବି wrong ହେଇଯିବ। ରାଇଟ୍ ସୋ ଯଦି depreciate ହଉଛି ତ RBI is likely to sell dollars. ସେଲ୍ କରିଦେଲେ କଣ ହବ? ପୁଣି ଆହୁରି ତମର ରୁପିର ସପ୍ଲାଇ ଟା ବଢିଯିବ ନା। ଡଲାର ବିକିଦେଲା ଆରବିଆଇ ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଡଲର ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବ ଆଉ ରୁପି ସେଲ୍ Price ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ଯଦି ଡଲାର ବିକିଦେଲା ମାର୍କେଟରେ ଦେନ୍ ଏଗେନ୍ ତମର ରୁପି ଆହୁରି ପୁsh ହେଇଯିବ ନା। ଡଲାର ବିକିଲେ କଣ ଦବ ଆସିବ? ଡଲାର ସେଲ୍ କଲେ ୟୁ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ରୁପିସ୍। ରାଇଟ୍ ତ ଆଜ୍ଞା ଆହୁରି ବଢିଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ଦିସ୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ହେଲ୍ପ। ରାଇଟ୍ ତ ଏଇଟା ବି ତମର Yes. ଭୁଲ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କଣ ହେଲା ତମର? ନେକ୍ସଟ କଣ ହେଲା? ଆଚ୍ଛା if the interest rate in the USA or European Union like to fall, ଏଇଟା କଣ ହବ? They're likely to RBI is likely to buy dollars. ଏଇଟା କଣ ହବ? ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଫଲ୍ ହବ ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଆପେ ଆପେ ଆମର ସେଇଠୁ ସବୁ ଗୁଡା ଡଲାର ସପ୍ଲାଇ ଗୁଡାକ ଏଇଠି ବଢିଯିବ। ସେପଟ ସାରେ ଲୋକ ପଇସା କାଢିକି ଆମର ଭାରତୀୟ ମାର୍କେଟରେ ଲଗେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। Because dollars will increase, dollar supply ସବୁଡାକ ଏଇଠି ଆସିଯିବ ଇଣ୍ଡିଆକୁ because interest rate ତାଙ୍କୁ ୟୁଏସ୍ ରେ ଅଧିକ ମିଳୁନି। So everybody will come to India to invest dollars. ତ ଯେହେତୁ ଡଲାର ହଠାତ୍ ମାର୍କେଟରେ ବଢିଯିବ now, so RBI has to buy dollars now to maintain stability, right? Because dollar supply ରେ ତମର unnaturally ବଢି ଯାଉଛି। So this 3 is correct. 3 is correct. Okay. So और कोई भी ऑप्शन मिस सुनना। सेकंड आउट तो देखिदा कौन मुझे भूल कर सेकंड हम। अरे यार एक तो बस्तर फोन आसी आसी हेलो। हाँ 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 मुझे रखी टेबल ऊपर। हाँ हाँ ओके ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट देखिदा मतलब लाଗୁଛି कौन ଗୋଟେ सेकंड स्टेटमेंट हम भूल कर देले। ସେଲ୍ ଡଲର କଣ ଇନ୍ ଦ ଭୁଲ ମାର୍କେଟ ଥିଲା? ମାନେ ସେ ମାର୍କେଟରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରିବ ନା ଡଲର୍ସ କୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ବାଲାନ୍ସ କୋଉଟା ଗୋଟେ କୋଉଟା କ୍ରିଏଟ କୋଉଟା ହବ କୋଉଟା ମାନେ କୋଉଟା 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 ସେକେଣ୍ଡ କୋଉଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ if ସେକେଣ୍ଡ the ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ is depreciating, correct? So rupee is depreciating. So basically rupee is depreciating ମାନେ ତମର ବର୍ତ୍ତମାନ
dollar demand अधिक अछि, right? So it has to sell dollars. मुझे बेसी complex कर देली, right? So that it is simple, right? आपको simple भाविबा. So basically, rupee is depreciating, right? Rupee depreciate करछि माने कोन? Rupee रो तमरा demand टा कम अछि, right? So more तमरा dollar रो तमरा demand अधिक अछि, rupee रो demand कम अछि. So that time, so basically now dollar demand अधिक अछि. So it will sell dollars in the market, right? So to control this depreciating तमरा. And similarly जो तमरा dollar supply एठे तमरा बढ़ी होला, तमरा माने investment आसला बेसी. So that time it will buy dollars, right? So dollar तमरा एटा buy कले time रे it will because dollar it interest rate US रे कमी होला and all, so some dollar supply is increasing, more dollars are coming, so it has to buy dollars to maintain stability. Okay, so ठीक ଅଛି एटा मुझे I think सेटा ଟିକେ बेसी confusion कर देली सेटा exchange rate ऊपर जाइगिरी. So एटा I think तमरा एटा this will be your 2 and 3, right? So एटा Yes, 1 yes. हबनी, 2 and 3 it is correct. सर मोर गोटे डाउट अछि हाँ को सर सेकंड पॉइंट रे आपण जतले स्टार्टिंग रे एक्सचेंज रेट को नै कि बुझौथिले कि फॉर एग्जांपल $1 जदी 70 रुपीस अछि एंड जतले डेप्रिसिएटिंग होछि हमरो $1 80 रुपीस हो जाउछि. करेक्ट. तो सर आमे एमती कंसीडर करि परिबा कि मार्केट रे ऑलरेडी हमरो इंडियन रुपी बहुत अधिक अछि. तो जदी मार्केट रे आरबीआई डॉलर माने बिक्री करूछि देन इन माने रिटर्न रे से पैसा माने रुपी इंडियन रुपी मार्केट रे बेसी सर्कुलेट करूछि. तो आरबीआई तो डॉलर बिक्री करूछि तो एक्चुअली बढ़ी जाउछि माने इंडियन रुपी एक्चुअली बढ़ी जिबा होरी ना जदी डॉलर सेंड माने सेल करूछि ताले से इंजेक्ट करूछि डॉलर इनटू द मार्केट एंड इट इज सकिंग इन माने द इंडियन रुपी. जदी डॉलर सेल करूछि तो मार्केट रे ओके हाँ ओके हाँ हाँ सही टर्म्स हम देख परिया. करेक्ट 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 दैट विल बी हाँ बेटर एक्सप्लेनेशन. सर करेक्ट यस सर. सर करेक्ट मार्केट करेक्ट भीतर को डॉलर आसीबो से आरबीआई पैसा माने रुपी माने काढ़ी की पैसा सेट एक्सचेंज रे डॉलर करेक्ट को करेक्ट मार्केट रे हाँ इंजेक्ट करिवो सो दैट बैलेंस ता दिस इज करेक्ट. तो आरबीआई ले तम डॉलर मार्केट रे सेल करूछि सो इट इज बेसिकली सकिंग इन द लिक्विडिटी हमर रुपी उडा सक कर दोछि. करेक्ट. तो हाँ ताल तो रुपी रो जो ओवर सप्लाई अछि दैट विल मेंटेन. हाँ सेही वे रे भी अपन हमें जो एटा एक्सचेंज कहि परिबा. सर आपण जो एक्सचेंज रो जो एग्जांपल देले सेटा सर सही लाइन रे रहला सेही पई तो माने आपण हमें अधिका डॉलर पुरे देले माने मार्केट रे इंजेक्ट कर देले बैलेंस इंप्रूव होबो काट देले बैलेंस इम्बैलेंस हे जिवो तो सर आपण एग्जांपल ठीक ला सेटा खाली करेक्ट कोन की करेक्ट मझे मझे टिके मोर बहुत कॉल आसीगला सेट तो इट आई समहाउ लॉस्ट द ट्रैक. ना दिस इज फाइन करेक्ट. तो बेसिकली दिस लुक्स माने एक्सप्रेशन ठीक अछि. सो बेसिकली जो हमर 80 रुपए टका हे इतला एटा तमर रुपीस. सो रुपी रो सप्लाई एटा बढ़ी हेतला सो वी हैड टू डिक्रीज द सप्लाई ऑफ रुपी. तो जला आरबीआई तार फॉरेक्स रिजर्व रु काडी गिरी डॉलर टा बिकुची, right? Sell kochi market re in by selling the dollars it is sucking in the rupees. So ape that oversupply of rupees is control as such, and then our even exchange rate will be stabilized. Okay. এইটা সীমিত তোমার এই কনসেপ্টটা তোমার ওভার ডলার টা পড়ে আসছে বিকজ ইন্টারেস্ট রেট ইউএস এর খসছি তো ডলার বহুত বেশি আসছে হচ্ছে তো আরবিআই হ্যাজ টু কন্ট্রোল দ্য স্ট্যাবিলিটি তো আরবিআই উইল বাই দ্যাট ডলার্স. So 2 and 3 correct habo. Acha eta money multiplier concept रे अछि. Money multiplier टा मु anyways एबे बुझे देबी. So the money multiplier in an economy increases with which one of the following? Increase in the CRR, increase in the SLR, increase in the banking habit of the people, increase in the population of the country. सर सी होबो माने सी. Everyone on one. Okay. So ठीक है money multiplier concept टा मु बुझे दोछि. So basically, so suppose there is a deposit तमरा आसुची बैंक को. So there is a deposit of your 100 rupees
Uh, now something should be in reserves, right? I'm going to prevent bank run, some amount will be in reserve, right? Like CRR and SLR both are there. So in this case, only money multiplication CRR he consider करो. So CRR suppose तुम्हारा there is 4%, तो तुम्हारा 4% तुम्हारा रख दिले कटी गला. How much it can land now? But there are other criteria as well. तुम्हारा priority sector वगैरह सब अच्छी SLR अच्छी मैं consider करनी मैं ताकू simple करी करूँ. तो 4% CRR कटी गला है ना. ताकू छाड़ी की बहुत सारा basal norms अच्छी बहुत अच्छी कितनी lending कर पारी हो. Simple no, but I am making it simple कि 100 टका डिपोजिट ले 4 टका रहला ज्यादा रिजर्व रे बाकी 96 टका से तमरो Lending ପାଇଁ ଦେଇପାରିବ। माने लोन को देई परिबो. Correct. Now Thank you, sir. suppose this CRR is now changed to तमरो maybe 10, right? इस CRR रे 10 कर देले रेट टाको ताले कोन हबो सीन 100 टका डिपोजिट lending ଟା आसिला କମିଯିବ 10 टका वाला 90 टा लेंडिंग कर परिबो, राइट? सो लेंडिंग टा तमरो कमी गला मार्केट रे मनी सप्लाई जो आस्तला जो जो क्रेडिट जाई था ना सेटा कमी गला, राइट? सपोज द सीआरआर इज नाउ 2 कोन हबो 100 टका थिला मार्केट रे ଏବେ 98 माने 2 टका रिजर्व 98 रहला ଟଙ୍କା lending 98. ପାଇଁ So now the market रे lending is increased, right? तो market रे तमरो this increases, right? Actually आउट कांसेप्ट अछि से कॉम्प्लिकेटेड कांसेप्ट अभी मुडी कहबी फर्स्ट तो एटा सिंपल कांसेप्ट कहि दिए. सो सेति पय इट्स कि तमरो जो मार्केट रे क्रेडिट जो अछि क्रेडिट अवेलेबिलिटी it is inversely proportional to the CRR rate. Okay, तो CRR rate जदि अधिक हबो क्रेडिट अवेलेबिलिटी कमी जिवो CRR rate जदि तमरो कम रहइबो क्रेडिट अवेलेबिलिटी अधिक रहइबो, राइट? सो विथ दिस कांसेप्ट वी कैन सॉल्व. तो इंक्रीज इन CRR जदि हेले कोन हमर मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज हबो सुना एटा मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट अवेलेबिलिटी को मनी मल्टीप्लायर ही तमरो कोनती. तो फर्स्ट तमरो एटा भूल हे जिवो इंक्रीज इन SLR से तो किसी संपर्क नहीं पॉपुलेशन से तो किसी संपर्क नहीं तो ओनली इन बैंकिंग हैबिट, राइट? लोक मन जदी लोन वोन नेले बैंक को बेसी माने फाइनेंशियल इंक्लूजन रहिला बैंकिंग एक्सेस रहिला, राइट? ताहले तमरो मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज हबो. ना आउट मनी मल्टीप्लायर कांसेप्ट हम कहि दोछ. तो मनी मल्टीप्लायर और फार्मूला अछि मनी मल्टीप्लायर 1/r. Okay, so like suppose 1 by जदि तमरो 4 हमें करिवा तमरो तमरो सॉरी तो तमरो 0.25, राइट? सो 25 टाइम्स तमरो गुडे चैप्टर माने 1/4 रखले 25 टाइम्स तमरो दैट सेम मनी कैन बी लोन. माने आर कांसेप्ट ता कोन तर फर्स्ट बैंक हला सीए 100 टका माने गुडे कि डिपॉजिट जनरेट कला से 100 टका को से 4 टका रे रिजर्व रखी किरी 96 टका माने मार्केट लगे देला आउट बैंक नेला धर सेटा सीए 96 को पुनी सीए 4% रखिबो लाइक आर 4% केते होबो सो आई डोंट नो केते कैलकुलेट कर दबा ठीक है आर 4% केते होबो so 24 wait a second 0.04 into 96 तो 3.84 मतलब 3.84 तमरो ये चैप्टर रखला 3.84 रखी करी बाकीटा तमरो सिंपल करे को 4 कर दोछि तो 92 लगे देला ए पुनी 92 लगेला सबरा 4 4 धर दो हला काहे केते कॉम्प्लेक्स करियो ना 4 4 कहि दोछि तो 4 4 ये पुनी 4 टका रखिला 88 ये 88 तो यू कैन सी तो गोटे 100 टका गला सिस्टम को सी माने केते तमरो सेटा तमरो लेंडिंग सेटा मार्केट एक्सचेंज हलानी, राइट? ये आकु देला सी माने तो आकु कोन तमरो दिस इज द टेबल बेसिकली मु एक टेबल एटे रखिने देयर इज टेबल तो से कोजन सिंपल खाली आमे जो प्रथम कांसेप्ट कहल ताको मन रखिबो, राइट? कि तमरो मनी सप्लाई जोटा हला मार्केट क्रेडिट सप्लाई इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर रेट ऑफ CRR नॉट SLR ओनली CRR.
ठीक अछि तो आउ माने मनी मल्टीप्लाई काहे कहते तो सेम 100 रुपीस हैज द कैपेबिलिटी कि से 25 टाइम्स तार एक्स्ट्रा मनी सप्लाई मार्केट रे बढ़ाई परिबो राइट जदी एई रेट टा बढ़ी गला ताले जते बढ़ेबो सेते मनी सप्लाई जदी माको 10 कर देबे ना तो ओनली 10 टाइम्स तमरो एटा मे बी मनी सप्लाई कैन बी इंक्रीज्ड आको जदी 100 कर देबे ताले सिमिलरली तमरो मनी सप्लाई कैन माने इट डिपेंड्स कि तम 50 करियो 2 टाइम्स तो जेथर मु माने मनी सप्लाई जो रेट टा बढ़ेबी ना मनी सप्लाई सेते मार्केट रे कम जिवो मनी मल्टीप्लायर टा तो गोटे अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट प्रथम बैंक रे हला हाउ मच इट कैन बी मार्केट से केथर लैंडिंग हे पाइबो केथर लैंडिंग हे कि तार केते मार्केट रे से क्रेडिट सप्लाई टा बढ़े पारिबो दैट इज ए मनी मल्टीप्लायर हला दिस कांसेप्ट है मतलब टेबल तुम गूगल करके मनी मल्टीप्लायर टेबल टा देख पारिबो राइट कि केते थोर सेम पैसा टा तुम केते थोर तुम मार्केट रे माने बुली पारिबो राइट दैट इज फाइनली हे माने पूरा जीरो हे जो ना आई वाज शोइंग यू ना कि तुमरो फर्स्ट तुमरो 100 थिला 100 रे 4 टंका रिजर्व रखी कि तुमरो 96 गला तापर 96 4 टंका 92 हला एई बळे हे कि फाइनली आउ तुमरो जाई पारि लैंडिंग हे परिबनी तो जदी एटा हम टेबल टा कैलकुलेट करियो ना 4% रे 100 टंका टा तुमरो मार्केट रे 2500 बुली पारि माने ऑलमोस्ट तुम 25 गुना 2500 टोटल क्रेडिट सप्लाई कर परिबो 100 टंका टा खाली राइट तो जिते आमे बढ़ेबा आमे जदी आकू माने मु आकू जदी 50% कर देबी जदी शेयर ना ओनली माने से 100 टंका 200 टंका हे कि बुली परिबो तो दैट इज ये मनी मल्टीप्लाई वाला कांसेप्ट तो इतरे फर्स्ट तो भूल देछि सेकंड तो एसएलआर से संपर्क नो थर्ड पॉपुलेशन से संपर्क नो बैंकिंग हैबिट से संपर्क अछि लोक सना लोन नेले ए सब चालिबो धंदा जदी लोक लोन ही नेबे नि बैंक टू एक्सेस ही रहइबो नि फाइनेंस तो तले लाभटा कोन हो माने तले मनी मल्टीप्लाई हबो किंतु राइट तमे सीआरआर को कमाओ जहा करो मनी मल्टीप्लाई हबो नि लोक लोन नेले से मनी मल्टीप्लाई हबो ओके क्लियर ये डाउट अछि इधर नो सर next in India, the central banks function as the lender of the last resort refers to what? Lending to the trade industry bodies when they fail to borrow from other sources, providing liquidity to the banks having a temporary crisis, lending to the governments to finance budgetary deficit. First, कौन होगा? रॉन्ग Second, कौन होगा? सेकंड सर ठीक लागु Right. सेकंड ठीक Third, है कौन होगा? थर्ड Third, ठीक है लागु थर्ड टा भूल हो ना? लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट आपण गवर्नमेंट कैसे कहउथुलु कि आमे ओनली बैंक कैसे कहउथुल ना तो ओनली टू हबो lending to the government to finance budget deficit this is something this is not your lender of the last resort right lender of the last resort आमे ओनली बैंकिंग केस रे कहउछु जो बैंक्स जो ताकू जो बैंक रन न हो बचिया पई यदि को बैंक का प्राइस सर वेज एंड मींस एडवांस रे नहीं परिबो नहीं परियो बट देन लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट आमे सही केस रे कहउनु ताको हम गवर्नमेंट रो बैंक केस रे कहउछु लेंडर ऑफ द राइज माने अति संगीन परिस्थिति हे गला परे जोठी बैंक मान पाखरे आ कोनसे प्रकार उपाय नथिबो से स्थान रे आरबीआई केवल तंग एग्जैक्टली तो आमरो जो वेज एंड मींस एडवांस होचे इट इज गवर्नमेंट तक बैंकर्स आमे गवर्नमेंट्स बैंक कहउछु से गवर्नमेंट को वेज एंड मींस एडवांस रे पैसा दोची फाइनेंस जहां बजट डेफिसिट रहउची राइट ता पे डेब्ट मैनेजमेंट वाला एक्ट करची ओपन मार्केट ऑपरेशन करी पैसा आनी दोची सो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड गवर्नमेंट्स बैंक बट लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट ओनली मु से टॉपिक टे पहले भी कहउथिल ना इट इज ओनली एप्लीकेबल टू बैंक्स राइट ताकि बैंक रन नहीं जाओ बैंक कॉल मनी ऊपर चलते सब मार्केट में लिक्विडिटी क्राइसिस हे जी कारी को बैंक पे पैसा नहीं हठात दरकार पड़ला कि डिपॉजिटर आसी पैसा मांगला कौन करिवे कॉल मनी नहीं हो तो सही केस रे they have to like RBI has to pitch in this is what the बैंक को solvency crisis बचे को थिला right so it has no role to play government case नहीं government case नहीं that's why it's called by the government's bank the banker to the government lender of the last resort is only तमरो liquidity crisis आछी right मु कहनोतली तो एसबीआई सीबीआई अछंती ये आडू नॉर्मली कॉल मनी नहीं परियो कि धरो दी जन का क्राइसिस चलची पूरा मार्केट रे आपे पैसा नहीं तो आरबीआई हैज टू पिच इन आरबीआई हैज टू बेल आउट बोथ
इफ द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, लाइक मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हो कि अन्य कोनोसी मतरे हो आरबीआई ताको पैसा दबो। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट देखिए बेटा, the governor of the RBI is appointed by the central government. Certain provisions of the Constitution of India give central government the right to issue directions to RBI in public interest. The governor of RBI draws his power from RBI Act. First, governor of the RBI is appointed by the central government. Right. True or not? True or True not? ଅଛି। True, sir. Correct. So, the governor who ki the deputy governors, they are all appointed by the central government. Okay. So maybe the senior officers and all, they will be appointed by the central government. According to the RBI Act of 1934, your governor and the four deputy governors, they are appointed by the central government. Okay. Next, certain provisions in the Constitution give central government the right to issue directions to RBI in public interest. Central government ର କିଛି ଅଛି constitution, କିଛି mention ହେଇଛି constitution ରେ? No, sir. No, sir. No, sir. Fine. Actually, central government can ask questions. Central government RBI माने RBI is answerable. जो monetary policy ये करूची यदि न कर पाला, RBI is answerable to the माने they can the central government the various committees and all, they can ask questions to RBI. RBI is answerable. But constitution में कोड लिखा है नहीं, एइडा भूल गला। खाली से कोई था ना constitution वाट हटे ही था कि देर हटे माने कि central government has the right to issue directions. এটা ঠিক है दादा कि धर सेंट्रल गवर्नमेंट कैन आस्क सम क्वेश्चन टू आरबीआई इवन कि आरबीआई मनमुखी काम करिवो किंतु कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड लिखिदेला भूले गला। क्लियर? क्लियर होबनी। द आरबीआई draws his power from the RBI Act. Sorry, the governor of RBI draws his power from the RBI Act. True or not? Correct. 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 Basically 1 and 3, right? If you draw 1 lakh in cash from your demand deposit account, right? So demand deposit माने तुम्हारा basically saving or your current जो भी account है। तो सही तो तुम्हें 1 lakh तुम्हें काटी देला। What is the immediate effect on the money supply? Immediate impact on the aggregate money supply in the economy कौन होगा? विशेष କିଛି ନଥିବ, ସେୟା ହିଁ ରହିବ। D, sir. Unchanged, kind of unchanged होगा। Who can explain? Kind of unchanged रहेगा। सर मनी सप्लाई derived money ଟା sir out ରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲାଗିବ ନା ସେ ଯୋଉ Exactly, right? Exactly. We had seen this M1 banking system को आगे M1 M2 M3 M4 देखिले हमें, right? So basically तमरो M1 रे हमरो कैश भी अछि, कैश इन हैंड अछि। M1 रे हमरो कासा भी अछि, करेक्ट? तमरो जो डिमांड डिपॉजिट भी अछि M1 रे अछि ना नहीं? M1 रे हमरो कासा भी अछि, your current account and savings account कासा अछि and cash in hand भी अछि। एबे कोन हला तमे करंट अकाउंट के सेविंग अकाउंट रे पैसा काढिलो, एइटे पकेइलो, एइटु -1 लाख हला, एइटे +1 लाख हला। फाइनली किछ इंपैक्ट हबो कि? नो इंपैक्ट इन M1, राइट? M1 will be remaining same. एक जस्ट गोटे बकेट रु आसिला, कासा रु बाहरला, कैश इन हैंड रे पसिला, सो इट विल लीव माने लीव इट अनचेंज, किछ इंपैक्ट हबोनी। करेक्ट? क्लियर? अच्छा, if RBI decides to adopt an expansionist money policy, which of the following it should not do? करिबो नाही। एक्सपांशनरी करे अछि, एक्सपांशनरी करे अछि माने मार्केट रे मनी सप्लाई बढ़िया अछि। कट एंड ऑप्टिमाइज द एसएलआर। कोन करिवो? एक्सपांशन माने तमरो एसएलआर टा कमे माने कमेबोनी, नॉट माने करिवोनी। तो एटा ठीक अछि ना भूल अछि? भूल अछि माने आई मीन एटा ठीक अछि एक्चुअली। एक्सपांशन माने तमरो एसएलआर टा कमेबा ठीक अछि सर। आंसर उनसे ठीक अछि। हमें एई केस नॉट लिखा इतना हम करिवनी। हम एटा इन एक्चुअली इट इज ठीक, राइट? इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। एटा नॉट हबनी, से कोची कोडा करिवनी, एटा करिया कथा।
ଯଦି ମନି ସପ୍ଲାଏ ବଢେଇବାର ଅଛି ତମର ଏକ୍ସପାନ୍ସନାରୀ ପଲିସି ଫଲୋ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଏସଏଲଆର କମେଇବା କଥା ତାହେଲେ କଟ୍ କରିବା କଥା ଦିସ୍ ଇଜ କରେକ୍ଟ increase marginal standing facility rate ଯଦି ଏକ୍ସପାନ୍ସନାରୀ ମନି ପଲିସିରେ ମାର୍ଜିନାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ବଢେଇବା କଥା କି ଏମଏସ୍ ରେଟ୍ ଟା ବଢେଇବା କଥା କି ନାଇଁ ସାର୍ କରିବା କଥା ଏଇଟା ହିଁ କରିବା କଥା ନୁହଁ No, sir. ଏଇଟା କରିବା କଥା ନୁହଁ right this should not do cut the repo rate and bank rate ଏଇଟା କରିବା କଥା right ହଁ ନା ନାଇଁ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ତ ଏଇଟା actually କରିବା କଥା ଏଇଟା କରିବା କଥା ଏଇଟା କରିବା କଥା ନୁହଁ the answer is this marginal standing facility ସମସ୍ତ ମନେ ଅଛି କଣ Yes, sir. in general there is a liquidity adjustment facility যেটা repo rate আমার কাম আসে repo rate and reverse repo rate right তো এটা generally কଣ ହୁଏ ନା ତମର every single commercial banks they have some SLR quota government securities plus some extra government securities right extra quota भी ହେଇପାରେ କିଛି ତାକୁ ଛାଡିକି extra government security ବି ସେମାନେ invest କରିପାରନ୍ତି open market operation ରେ SLR ତ mandatory तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कौन करिवे ना एक्स्ट्रा G6 गुडा को तमरो से एक्सचेंज करिगिरी राइट ताकू देगिरी ता बदले पैसा आनी परिवे ताकू दे देबे आरबीआई को बिकी देबे ताकू बिकी गिरी आरबीआई टू पैसा आनी परिवे अंडर एलएएफ स्कीम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी सपोज ए जो एलएएफ कोटर जति मिलिया कथा अमाउंट दैट इज एग्जॉस्टेड और द बैंक डजंट हैव दिस एक्स्ट्रा G6 बैंक पाखे एक्स्ट्रा G6 नहीं कि जति एलएएफ रे ड्रॉ करिया कथा सेति की हेई गलानी ता पाखे एलएएफ कोटर आउट ड्रॉ कर परिबनी सेही केस रे बैंक को आउरी दरकार लिक्विडिटी सी एमएसएफ आसीबो एमएसएफ रे अगेन से G6 बिकिगिरी आरबीआई को बिकिगिरी पैसा आनी परिबो राइट ए G6 टा कोन एसएलआर कोटर भी हेई पारे एसएलआर कोटर भी किछि G6 किछि परसेंट काडी बिकी पारि राइट तो जेहेतु एटा टिके एक्सट्रीम सिचुएशन एसएलआर भी टच कर परछो इतमे आ रेट टा जनरली अधिक थाए राइट सो तमरो जनरली कौन था ना दिस इज रेपो रेट दिस इज योर रिवर्स रेपो रेट एटा एमएसएफ रेट तो जनरली कौन ना तमरो एटा जति की थाए सपोज तमरो वर्तमान रेपो रेट इज 6.5% एमएसएफ विल बी 6.75% and reverse repo should be less actually 6.25% though currently it is very less it is 3.5% or something right it is very less but actually 0.5 minus होगा था reverse repo rate and MSF plus 0.5 होगा 0.25 होगा था एटा plus 0.25 होगा था एटा minus 0.25 होगा था right MSF rate and bank rate should be माने generally तीन का similar same होगा right तो MSF rate जो जहाँ भी हो छाड़ा एटा this was the माने theory behind MSF एमएसएफ बढ़े दो माने कोन हबो एमएसएफ बढ़ेलो माने मार्केट रे तमे मनी सप्लाई कमे दोछो एक्सपेंशनिस्ट फॉलो करनो तमे डियर मनी सप्लाई फॉलो करछो राइट कॉन्ट्रैक्शनरी मनी सप्लाई मेथड फॉलो करछो अच्छा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इट डिसाइड्स आरबीआई's benchmark इंटरेस्ट रेट करेक्ट और नॉट एमपीसी तो इंटरेस्ट रेट डिसाइड करे हो ना नहीं Yes, Yes, sir. sir. It's a 12-member body including RBI governor reconstituted everywhere correct or not Wrong, sir. Wrong, sir. Wrong, sir. wrong केते मेंबर बॉडी एटा एक्चुअली Six member. Six members, sir. मेंबर किए थिबे Three गवर्नर from RBI, three from किए थिबे sir governor, deputy, two deputy governors, so sir government to तीन जन sir. so basically गवर्नर डेप्यूटी गवर्नर जने जे मॉनेटरी पॉलिसी चार्ज थिबे जने आरबीआई बोर्ड रो जने नॉमिनेटेड मेंबर राइट नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट आरबीआई बोर्ड रो जने एंड 3 फ्रॉम गवर्नमेंट ए आरबीआई बोर्ड वाला को भी गवर्नमेंट नॉमिनेट करे तो 6 मेंबर्स एंड बेसिकली तार पीरियड केते केते पीरियड पे हुए चले एटा Quarterly. 4 years Bi-monthly. ना बाई मंथली तो रिपोर्ट दियन तार बट एटा केते फ्रीक्वेंटली चेंज हुए 4 years because there is 3 members are nominated for a period of 4 years ये जो 3 जन मेंबर गवर्नमेंट नॉमिनेट करे ताको 4 years पे करे राइट सो वी कैन से 4 years बाकी तो एमाने तो परमानेंट वाला लोग तो गवर्नमेंट ये 3 जनों को जो नॉमिनेट करे डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट्स जो अलग अलग ये
It is for 4 years period. So we can say this MPC is valid for 4 years. It functions under the chairmanship of Union Minister. Correct or not? Not, sir. Right? RBI governor का chairmanship रहे ताकि पे casting Yes, vote sir. रहता है. In case of tie, RBI governor has the second voting right. Right? So only our answer was one only, right? A. What is or are the purpose of MCLR, marginal cost of funds based lending rate? Right? These guidelines help to improve transparency in the methodology followed by banks for determining interest rate on the advances. These guidelines ensure ability of credit at interest rates which are fair to borrower and the banks. Correct? Sir, both. Both 1 and 2. Correct. So basically तमर MCLR कोन मतलब कोई थिला MCLR पूर्वरु तमर थिला कोन बेस रेट थिला PPLR थिला तमर तो बेंचमार्क प्राइम बेस्ट लेंडिंग रेट तापर बेस रेट थिला प्रॉब्लम को होतला एथरे एथरे तमर देयर वाज अ लैग तर RBI तर रेपो रेट चेंज कला खसेला दिस बैंक्स दे माने से माने इमीडिएटली रेस्पोंड कर नथिले ए MCLR रे कोन हबो एवरी लाइक माने पूरा एंड ऑफ द डे देयर शुड बी ए MCLR जहां तमरो RBI रेट चेंज करा रेपो रेट MCLR शुड बी रिफ्लेक्टिंग दैट तो बेसिकली it gives more transparency and माने it is both fair to borrowers as well banks right यदि किछि भी रेट बढ़िला MCLR बढ़िबो रेट खसिला तो खसिबो तो बैंक पे भी फेयर borrower पे भी फेयर प्लस ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन होछ with reference to the Indian economy, which of the following which of the following are components of monetary policy? Bank rate is component of monetary policy, yes or no? Yes, Bank sir. rate is component, yes. Open market operation sir. is component of monetary policy, Yes, sir. yes. Yes, sir. Yes, sir. Public debt, public debt, नहीं सर पब्लिक डेट नहीं No, sir. public revenue, No, sir. पब्लिक डेट पब्लिक रेवेन्यू right? फिस्कल पॉलिसी So আমার দেখছিলে তোমরা ব্যাংক রেট এলএফ রেপো রেট রিভার্স রেপো রেট তোমার এমএসএফ ওপেন মার্কেট অপারেশন সবগুলো আমি দেখছিলে কোয়ান্টিটেটিভ টুল অফ মনিটারি পলিসি রে তো দে আর অল পার্ট অফ মনিটারি পলিসি Sir. হ্যাঁ Sir, public debt कौन sir? पब्लिक डेट মানে जो ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ତମର ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୁ ଦରକାର ପଇସା ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୁ ଦରକାର ପଇସା ତ ଆରବିଆଇ କଣ କରିବ आरबीआई तमरो G6 तमरो इश्यू करिवो शेड्यूल कमर्शियल बैंक को दबो सेठी पैसा आनिबो माने पब्लिक टू पैसा आनिबो बेसिकली शेड्यूल कमर्शियल बैंक को पैसा की दोछन पब्लिक की डिपॉजिट करछन Yes, sir. तो दिस इज कॉल्ड पब्लिक डेट तो गवर्नमेंट आरबीआई कोन करियो पब्लिक टू पैसा उठे गवर्नमेंट को दबो दिस इज पब्लिक डेट दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर मॉनेटरी पॉलिसी राइट हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल करिया थोड़ा ना एडा सब वेरी गुड पब्लिक डेट एंड सो ऑन then when Reserve Bank of India reduces your SLR by 50 basis points, SLR khase dela, which of the following is likely to happen? India's GDP growth increases drastically. No, sir. No, right? किसी link नहीं. Our foreign institutional investor may bring more capital to the country. हमें आरबीआई No, sir. खसेला No link. फॉरेन वाला कहीं अधिक आनिबे कोई से देखि लिंक नहीं तो आरबीआई link. हमर खसो छु माने एक्सपेंशनरी पॉलिसी बेसिकली फॉलो करछि राइट तमरो आरबीआई खसेला माने बेसिकली कम शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स दे कट देयर इंटरेस्ट रेट दिस इज No, sir. दिस इज करेक्ट Correct, तो sir. हमें तो आरबीआई अगर खसेला 0.5% तार रेपो रेट कमर्शियल बैंक्स भी तांगर रेट खसेबे करेक्ट it made Yes, sir. drastically reduce the liquidity in the banking system right মানে এটাকে রিডিউস কেন হবে রাইট রিডিউস হবে না ওটা আমার বডি Increasing. ইনক্রিজ হবে রাইট তো দিস সি ইজ কারেক্ট রাইট যদি রেপো রেট আমার খসিলা আরবিআই যদি আমরা अनाउंस কলা কি তোমার 6.5% টু কালি 5% হয়ে গলা আমার যে 9% ইন্টারেস্ট রেট ব্যাংক মানে চার্জ করছন্তি সেটা বেশি খসে কি মেবি 8% কি কোন করে দেবে करेक्ट सो दिस इज करेक्ट in context of your
Indian economy, which of the following is which is the purpose of SLR? Statutory reserve जो अच्छी SLR and CRR the purpose कौन? To enable central bank to control amount of advance the bank can create. Correct or not? Statutory ର जो reserve ର purpose कौन? 100 टका डिपोजिट अच्छी ମୁଁ ଏଟା କାହିଁ ରଖୁଛି ଏଇଟା ମୁଁ 20 ଟଙ୍କା କରିଦେବି ଏଇଟା 80 ଟଙ୍କା ଯିବ so this is to enable central bank to control the amount of advance the banks can create ଏଇଟା ନଥିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପୁରା 100 ଟଙ୍କା ବୁଲେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା Yes, Yes, sir. sir. correct to make the people's deposit with banks safe and liquid Sir, এইটা ঠিক আছে। to prevent ତମର commercial banks from making excessive profit ଏଇଟା No, sir. ଏଇଟା ତ କିଛି ନାହିଁ to force the banks to have sufficient vault case to meet day to day requirement ଏଇଟା ଅଛି day to day requirement ଏଇଟା day to day requirement ପାଇଁ ଏଇଟା ପଇସାଟା ୟୁଜ ହଉଛି ରିଜର୍ଭ ଟା ନାହିଁ ନା No, sir. day to day requirement No, ନହେଲେ sir. ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଇଟା ବୁଝିବନି sir, sir, sufficient, ତ sir, ବୁଝିବି। ତ ଆମେ ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ ଆମେ କହିପାରିବା 1 and 2 କହିପାରିବା ରାଇଟ୍ ତ ଗୋଟେ ତ କେତିକି ଆଡଭାନ୍ସ ତମର ଆସିବ and then depositor money ବି ତମର safe ରହିବ ରାଇଟ୍ so this we can say Sir, 1 and 2 ହଁ sir, 4 option ଟା ଟିକେ ବୁଝିବନି sir। अरे सी कौन कि डे टू डे एक्सपेंसेस तार बैंक खर्च करिया पे पैसा रखिबो एटा बा आरबीआई पे डिपॉजिट करिवो डे टू डे एक्सपेंसेस कोन हबो जो रिजर्व रिक्वायरमेंट रो No, sir. 20 टका आरबीआई पे रहइबो ना तो डे टू डे Yes, sir. रिक्वायरमेंट बैंक थोड़ ना तार आज कोन खर्च हबो चा चा पीबे समोसा खाइबे खर्च करी सेटा थोड़ ना एथरो खर्च हबो एटा आरबीआई पे पैसा रहइबो Okay, sir. एटा Sir, फोर ଏଇଟା थ्री तो SLR कोन statutory reserve requirement ଟା SLR की? both SLR and CRR Okay, sir. CRR and SLR both comes under your statutory reserves মানে जो स्टैट्यूट माने बाय रूल स्टैट्यूट माने लॉ राइट तो बाय जो लॉ कोड नियम अनुसार कोड तमर रिजर्व हमर आरबीआई रो नियम अनुसार बोथ आर अंडर स्टैट्यूट तमर सीआरआर एंड एसएलआर बोथ कम्स अंडर योर रिजर्व स्टैट्यूटरी रिजर्व्स राइट तो गोटे हम पढ़थिलु गोटे तो कंट्रोल की केते किसी अमाउंट एडवांसेस कर परिबो एंड प्लस गोटे लोकंगर डिपॉजिट भी तमर सेफ रहिबो राइट माने एक्स्ट्रा से माने बुले देबेनी नले पैसा कोन लोक डिपॉजिट नै कि ताको पूरा बुले थाने परे लोक आसला पैसा नै राइट तो सेफ रहइबो लिक्विड रहइबो माने लोक माने जेतु चाहि तो पाई पारि लिक्विड माने कोन जेतु चाहि पाई परिबे ये तो लोन रे बुले थांता आ लोक पाई परिबे कि 100 टका डिपॉजिट करछन लोक ये पूरा 100 टका बुले दिछि लोक आसला बेलको बाबा जके ठुल्लु पैसा नै तो ना सेफ रहइबो ना लिक्विड रहइबो जदि रिजर्व रहि न थांता माने दिस डिपॉजिटर मानको प्रॉब्लम हे थांता तो पैसा लिक्विड माने जेतु दका ताको लिक्विड संख्या मिल न थांता नाउ दिस 20 टका से माने रखुचंदी माने एटलीस्ट देयर इज ए थिंग कि ओके द डिपॉजिटर का पैसा सेफ अछि राइट तो दैट्स इट राइट आपके टाइम है लाइक सो द नेक्स्ट हमें इन्फ्लेशन टॉपिक डिस्कस करेगा नेक्स्ट क्लास में सो ठीक है मैंने देखो आई विल से कि दिस टॉपिक्स राइट स्पेशली तुम्हारा टॉपिक्स ऑफ योर 9 टाइम कोच तो टॉपिक्स ऑफ योर मॉनेटरी पॉलिसी एंड मनी सप्लाई राइट दे आर लिटिल बिट ट्रिकी राइट तुम घोषी की सेटा कर परिबनी तो ऑलवेज तुमको सेठे माने क्वेश्चन देखियो माने तुमको डी भाबिया पड़ियो दैट टाइम रे कि मनी सप्लाई एक्चुअली मार्केट एक्सपेंशन अछि कि इन्फ्लेशन अछि तो मनी सप्लाई अधिक अछि ताको सक करे अछि कि ताको इंजेक्ट करे अछि तो सेटा तुम सेतले तुम भाबिया पड़ियो डोंट माने बाकी कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो बाकी डोंट माने मग अप द थ्योरी एटा मग अप कले हबनी मग अप कले क्वेश्चन टिके बुला बुली कर देला हमर हबनी right so whatever RBI is selling from 4x or buying from 4x RBI government security bikuchi ki kinuchi so you have to be clear ki kon actually scene ta kon achi market re money supply बढ़ियार अछि कि कमेबार अछि right जदि exchange rate वाला जिंस वाला ताले
ଏଟା ଆମେ ଯେମିତି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ମୁଁ ମାନେ I got confused while answering that, right? Thanks କି ମତେ କି କରେକ୍ଟ କଲ ସେଇଟା। ତ ଆମେ will follow this, right? It will click ଆମେ with practice and all କଲେ ଆମର ଏଟା ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି, right? We will slowly get confidence। ଘୋଷିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ଯେତେବେଳେ depreciate ହେଲା ମାନେ ତମେ ଡଲାର କୁ like sell କର and all ତ ଘୋଷିବା ସେଟା ଦରକାର ନାହିଁ। So that we will ମାନେ normally question ଦେଖିବା will by following the concept will do। So ଆମେ next ଆମେ inflation chapter ଟା ଦେଖିବା। next class ରେ inflation and ଆମେ inflationary questions କରିବା। Okay, so yes, Yes. thank you. Thank you, sir. Yeah, thank you. Oh, you